Mayong adlaw kanatong tanan dinhi sa lungsod sa Compostela. Aniya no sa bangiyong dugo Muslim TV Vlog magpakita sa dula sa dama or labanan nila ni GM Joy Pagadian. Nahitabo ni dito sa Manila. Joy Pagadian versus Boy Manugit. GM po ni si Boy Manugit sa Luzon. Mo ni ang kadula ni Willie Tukuran nga nagtabla sila sa 12 pag-game. So dili basta-basta nga player ni si Boy Manugit. So mga kamaster ato ani siyang subaybayan ang dula ni GM Joy Pagadian kay daghan ta og makatunan sa iya. Nag first move si Joy Pagadian ng 215 mo ni gitawag ni Grandmaster Joy Pagadian nga new generation. Tumira si Boy Manugit ng 214, nag-cover ng 6-2, nag-116, nag-313, nagpakaon. Nagkainan na sila dito mga master. Pinakain ni Joy. Umatras si Boy Manugit. Ito na, nakapasok na nga to ang GM. Pinakainan ni Boy Manugit. Baka sakaling tumabla siya. So, dito na tumira ang ating Grandmaster, si Joy Pagadian. Kaya napilitan dito si Boy Manugit. So, kadama na. Tumira si Boy Manugit. Dumama si GM Joy Pagadian sa 9. Nag-cover, pinakainan. Dito na, nag-resign na. Ito mga kamaster sa dama. Padayon ta magsunod sa mga dula ni GM Joy Pagadian kay daghan tag makatunan sa iya mga kamaster. Mag-shoutout ta. O pasensya na po nga dugay ko nag-upload sa kuwang YouTube. Okay, mag-shoutout ta. Bugat Dama TV. Edgardo Sarmiento from Olongapo City, Ayala Zamboanga City, Dani Digo, Roper Barili ng Cebu, Marcial Rosil from Cavite, Mamshi, Mimi, Anneya, Jason ng Lonita, Binjak ng Maynila, Amay ng Quiapo, Islaw Palitaw, Regan Binag, Rica Paras ng Binangunan, Rizal, Damador 1000, Kadabista TV, Damaking TV, Talibon Dama TV, Wig Vlog TV, Tripol Dama TV, Bonbon Dama Gamer Vlog, Yapox TV ng Davao, Larry Dama PG, Rompors TV, OGP TV, Katisoy Vlog, si Katuna Bohol, Robin Gaom ng Tagum, Alex Bintayaw, Sani Kadungog TV, Medina Dama TV, Class C, Damas Boy Discovery, Helen's Vlog, Official, Manong Mar Vlog, Renzo Rig, Dama Vlogger, Sima Vlog, Damahan ni Franco TV from Sarangani, Tata ng Panag, William Sigubia, Robin Jacinto, Frido Delfin, Robilin Largo Bakang Anaricayos Family from Digo City, Abantiro Vlog, Romil Montesilio, Marlon Backyard, Busing Vlog from Laguna, GTP Gimyard, TV Vlog, Fishing and Cooking with Lakay, Boss G4 TV, Just Dario Katan, Baliwag, Bulacan, Jose Cobras Vlog, Carlos TV, Anjon TV, 1979, Boss John Manimug, Santa Cruz, Davao del Sur, John Walter Salas from Tagum, from Marites Vlog, Santander Channel 7307, Bumkin TV, Tonloms TV, Alicia Bohol, Mr. Rax TV, Tampugi TV, Music Lover,
Vlogs, Dama Vlogger Placer TV, TH Records Norhain Team, Mahalaga TV from Laguna, Ira Magyaya from Mindoro, Rapdil sa Vlog, Juni Mula from Surigao City, Yomi Resilin from Davao City, Daddy and Mami G Vlogs, Dodong Potani ng Barangay Syukon, Pax Orasyon ng Barangay Syukon, Boss Catalino Colby, Rinwing Hikalamak Montesilio from Nabunturan, Jimar Interpredo Lauronal, Rock 11 of Clarin, Edgar De La Torre Baranda, Jason Lumiaris ng Maynila, Dan Anselmo TV, Kataingan Damador and Travel TV from Masbate, Boy Dalagits, Waris Brother Farm, Charlie the BBM Vlog, Daddy Will TV, MCC TV Vlog, Master Fishing TV, Alex Villar Hermosa, Flavio Morales, Lalien Mongado, Jones Ipo Vlog, Batang Oldies Official from Surigao City, R&G Vlog, Damador ng Buena Vista, Pops EDL Channel, ER Mac Vlog, Tamtax lang malakas. Okay, mga kamaster, hantod na po sa sunod. Okay ni ang inyong Dudo Muslim TV Vlog, hantod sa sunod. Daghang salamat.